بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سليمان كوليبالي عبد الله عندان جيتي دوكو مسا سلو مسا سلو معنا نيكو سلوني ابو وطالع فتن تالي لو فتن تالي اي اتي الله اكبر فتن تالي ايوه يكوتيا ما سلو معنا كتاريكو ميوا ni côté mambe abe wafana mako mena ni bado comme ya tokomani de atokoma fitini tala o ay sini kroba be dro mumbi na way fitini bamaro ne ame bamaro ko bo kroba bo ko rojini ma kroba manjini ne wala men masa solo mana tala uti fitini tala la e to koma e bay e fitini ay abo otala wa ay otala ya ni côté anga to jogola bamaro go katasma foi dala oti dajini abada e muna wa fek munu ay ablay che tasuma foli da no ko ne dajini abla o mande afoko to dore e busika chien fo mado e kasura amasu atsa ke kleo ka sa yeni ke amai wa o tato ko kwati be bi ka obi abe fenre kilade chien de be fo ko wallahi ndi bon kanga ko abe eni flande chi o ko no time a ita kurle me mo lo ka do aka makoro abla bi bo kande bi deli rek bi deli gade law gubaru ay na nyama aw chama bi foyde ay amba ko jeni muy ko nega bi nega tigo way kien ko me abe kariya fek ma yoro dal nega bi nega tige way ko way kien me ko me abe kariya fek ma yoro dal way na kalara ab kari abakari yorom na kala parce que nega fana na duna tala na kalara yorom ga fegen wona ab kari wo fan feo aywa ni côté le go ba ko ye numu wete numu ko be ba do ko tasma ko ni bi Sénégal e ba vonia do la java yele check c'est que si do la tabi Sénégal mais tasma won Sénégal ta o te forba kuma yo forba kuma do o tasma forba flido to so ta kon c'est que suma ko ni yo ko ni bodo sino ta yimu fota goni kalama ou blin o de atoy mais kasuma o forba flide tasma odo kasuma parce que mo ko doko comme amda suma kanana o torala doko no ko jahannama tasma ablay ko a nyogo a ba wolowula di bolanka o de dilemma o de ko tasma mumba mbolo ko jahannama tasma o ko ale nyogo wolowula ni sumalende ni o de dilemma mumba mbulani ablo ka do bola libi ko ka do bola libi ay ko do bola ni ne wolowula ablo ka wolowula wara bola kana fuza ko kay ay d'accord Allah kan kisha amin ya rabbi ay bismillah mba ami do nyumena bi kuna sini kono ku tene kuna sini tene kuna yejume funu ku tarata bidum bi araba abla da ngamba ke o jarale go wala filito la ko ni bi araba doni octobre kalo kli durudo samba flani mo ngan fla ay ñomne ya tubarakallah gafe beya gafe abla a chama be chama amba dam le pélican odo ale ko di pélican Ablaye Kumara jaraja kulum sigilembe no wawul ko ONG ASSO anaka partenaire nu ka buldu nyongomay ulu ko ni ko sodo ejo c'est ka di muy anga sigida modo ma krengere nela no banginda mara konala keni banginda kay ko srati wala mi association ale kani ko so yin kon joli ko te dore wala sa muy kalan ale bi se ka du bala to mina o fana ka deme muy jamana ka nyeta la afsa ka chuga munna ko baraw ko kun konala anga ministry nalde siglembe kofe ale ni kaseka mo chew ulu kuma fo ani union européenne nuka jaraja kulumbe nuka agence ni wa kulu agence française de développement AFD lu de abaro kurumu karlike mu kera septembre kalo kli bisaba samba flani mugan fla akara mu anga ma chamanyene mamunu dalbe do école ku kumana mi baginda mairie lu ma fana ku kene kan kase mi baginda kamo lu bela jere fana ku mi kene kan aleni académie d'enseignement de baginda lu bela jere mbora kase kana ni école su ku fole akuru Karli o bara o kum konnala okay abla ametu yambeta mu Burkina Faso era ka fo ko wati labayna mu betalike capitaine Ibrahima Traoré ale bon anulu be kelen wa abla Mali Guinée Ibrahima Traoré o kele Mali to mais Moshiro Moshi Traoré Jono ayo d'accord
ko jɔn ni kapitɛni yɛrɛ ko nin ye jɔn kofɔlen ko maa min don ko kuma t'a fɛ kosɛbɛ ko nka ko a kunkolo b'a kan da la ko Ibrahim Traoré ko n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko ale an ka finitigilakaw fana ka ɲɛmaa dɔ ye n'u b'a fɔ ko officier don ko ale de ye coup d'état kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna mun ye lieutenant colonel Paul Henri Daniba la Paul Henri Daniba mun ye septembre kalo tile 30 o kɔnɔna la ko a ma dɔwɛrɛ fɔ ko a ta ka a lajɛ k'a yira la k'a fɔ k'a bɛ baara minnu na ko baara taabolo ma ɲi ko a na waati n'o ye Damiba na waati ye ko a ye layidu minnu ta mun ye jamanadenw ye k'a ma si bɔ a sira fɛ k'o kama ale kɔni wula k'i jɔ ka se ka nin waleya ninnu kɛ ka se ka a senkɔrɔma cɛ k'a bɔ ko fanga la o siratigɛw fana na sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso k'olu bɛ Mali ka sira ko b'o de kan ko n'i y'a jateminɛ a ye taamaɲɔgɔn sɔrɔ ko waati tɛmɛnenw na bandaw tun bɛ yen ko bandaw ale kalo 9 bɔɲɔgɔnko ale y'o kɛ fanga la ko kɔfɛ ko a senkɔrɔma cɛra mun ye kolonɛli Asimi Goyita fɛ ko mun ye Damiba kalo 8 ani tile damadɔ ale fana y'o kɛ fanga la ko a fana senkɔrɔma cɛra ko Mali ni Burkina Ablaye ko an bɛ ka taama ɲɔgɔn sen ɲɔgɔn kan an ye coup d'état fila kɛ coup d'état fila kɛ an y'a kɛ waati kelen kɔnɔ a tiɲɛ yɛrɛ an taama ɲɔgɔn don les républicains les républicains ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ablaye k'a fɔ min ye Gao mara la k'a fɔ min ye an ka pankuru min bɛ yen n'ale bɛ kɛlɛ kɛ kosɛbɛ min ye finitigilakaw fan fɛ n'a bɛ armée de l'air ale ma ko fɔ ko pankuru kɔni bɔra ka bin a bɔtɔ min ye Gao fan fɛ maa 2 olu ni bɔnɛna la maa 10 bɔɲɔgɔnko olu kɔni joginna kosɛbɛ mun ye an ka DIRPA ɲɛmaaba n'o ye ne yɛrɛ tɔgɔ colonel Sulemani Danbele ale kɔni ye laseli kɛ ka se k'a ɲɛfɔ baaraw kɛra cogoya minnu na nka ko nin pankuru kofɔlen ko a tɔgɔ de ko Sukayi Su 25 donc ale de binna Gao ka kɛɲɛ ni octobre kalo tile 4 ye ko maa 2 olu tora a la maa 10 olu joginna ko civil 2 bɛ yen olu kɔni blessera ale ni militaire 8 k'olu kɔni joginna kosɛbɛ Ablaye. n'a y'o bila kɛrɛfɛ l'indépendant an ko sɛgɛrɛ o dɔ b'a la yanni an ka bila an b'a fɔ nin ye compagnie ye n'u b'a wele ko Zira Capital ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ mun ye sɔrɔw bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na k'a ɲɛsin an ka farafinna an fanfɛla la yan n'o ye Mali fanfɛla la ani farafinna cɛmancɛ an fan fɛ ko siratigɛw la n'i y'a ta jateminɛ u ka baara ninnu kɔrɔmu karili n'a kɛra san 2019 k'o baaraw kɛra ka ɲɛ o activité bɛɛ lajɛlen kɛra décembre kalo tile 21 u ye programme dɔ bila sen kan programme n'u b'a wele I ale ni P walasa Sahel u bɛ se ka ale dɛmɛ cogoya min na n'u b'a wele ko IPAS o financement yɛrɛ ko Union européenne ale bɛna di jamana 13 ma mun ye farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya an fanfɛla la yan ka kɛ mun ye Benin Burkina Faso Cameroun Côte d'Ivoire Gambie Ghana Guinée Mali Niger Tchad Togo ani Senegal ko baaraw kɔni kurumo karili ni o kuma o laseli la n'o kɛra octobre kalo tile 4 san 2022 Azalaï Hôtel Salam na n'u ye Bamakɔ yan nɔ IPAS olu ka ɲɛmaa tun bɛ mun ye kɛnɛ kan ka se ka dɛmɛjɛkuru ta ka ɲɛsin mun ye maliyɛnw ma minnu bɛ jago fitini kɛ ale ni minnu ka jago fana ka kunba dɔɔni ani entrepreneur olu fana ka jagokow la walasa u ka se ka sɔrɔ u bɛ se ka u yɛrɛ bɔ cogoya minnu na Ablaye ko baara bɛna bolo o cogoya la jɔyɔrɔjɛkuru in yɛrɛ a ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan k'u ye lajɛrɛ kɛ k'a fɔ k'u bɛnna fɔ la ko baara minnu kɛra ka tɛmɛ k'o ɲɛna k'o kama k'u bɛna segin tuguni ka se ka na dɔ wɛrɛ bila sen kan walasa maliyɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na baara ko ta fanfɛla la. L'indépendant ale ye mun sɛbɛn bi l'indépendant ale kumara k'a fɔ mun ye an ka jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ale ni Russie jamanakuntigi n'o ye Vladimir Poutine Ablaye k'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko kura ye tuguni mun ye nɛgɛjuru siraw fɛ nɛgɛjuru sira fɛ k'u kumara k'a yira k'a fɔ mun ye sommet dɔ kan ka kɛ Russie Afrique n'o kan ka kɛ san 2023 ka kan ka kɛ Saint Petersbourg ka dugu min bɛ yen ko mun ye Russie ɲɛmaaba ale y'a ŋaniya k'a fɔ mun ye colonel Asimi Goyita n'ale y'an ka cɛmancɛ fanga ma ye Ablaye ko a wulili ninnu a ko kɛnɛ kan ala ka taama ma ca dɛ ala ka taama ma ca dɛ a ka taama ma ca mais nin taama in na kɔni n t'an b'a la k'a fɔ a bɛ sɔn ka taa ayiwa Ablaye n'an bɔra yen ko mun ye Mossadegh Bali ko yala ale sigilen kɔfɛ CNPN kunna ko bɛna kɛ sababu ye wa ko ka furukufuruku min bɛ ko k'a ban wa ɲininkali kɛra sɛbɛnnikɛla fɛ ma kɛ ala ko dɔn
ko écolta ko o baro kon kera ko nga kuni jatimne ke ko écolta ko ka damne autokalo kle sabala fokana bilable ko mu ye ko don ka seben ko able ko gelaleno ni wati laban na o keleno ka ministre ja fana bla ka bla kro ka ka foko entrée scolaire able ko ma ke fambela jelen fana fede ko ka nyefo maw ka fam école kromo grève la école kromo grève la ko kalo masara donc wuta école la méthode abla colonel Suleiman Dambélé dans les dirpa ou nyamabay le kono boraka anchake nyondo ale boraka la selu ke ka yara ka fo ko wati labamna ko yara ka fo ko kuna funu yara ka fo ko Russie ulu mamunu be an wala sa ka se ka anga frintigla ka ko ulu deme kosoba ka baro ko nala ko mado sebendo ke ka yara ka fo ko Mali frintigu kunu blara nyogona abla ko galun kumado ko madu kunu ne mai mamunu be feka anga famao nubu ka barala ka se ku bo o barala ku tocien ku mangutu tien ku bo o ka siraka ku suno ko kuna funum dira ko tienta kono le canard déchaîné nam able alek mana akodi douane ka douane do sigilen photo be an ko bla koro o douane reba fa ko alhamdulillah ko ni zengoni ko siraka ko canard déchaîné ko en félicité ko te dobrable ka keni septembre kalo temene dron ko douane ale milliard bi woro yo de do muye septembre kalo konala muye jamana ka wani ba kono ko kama donye ke sigleno ko ala ko ni kra chen fole ko canard déchaîné ko ne ni ci ko korba yara ka fo milliard bi woro doni ko yara ka fo ko douane o kulu kon be barala ko be wuli ka jo o fana na able able ko bi ni ga wati chama bo ko ni ngal ko mala ka ke mu anga premier ministre docteur Sugal ko kala maiga ko la soro wati na ma ka ketu ka fo ko ira la ka fo ko mangene ko an gouvernement ko seben ke ka fo ko be repos de la ka be segan la fiambola ko nga ko bokara kala ma ka fo ko premier ministre ko afarde ko mandala ko kuma kala ko fo bi ko amerom na ko yingal lebe ke ko docteur Sugal ko kala maiga ko no sigira ko ka ta ka su ko ala ko afari bala ka se adoni ko nga ko muna an gouvernement la ka kuma akokan ka se kuna funi yere jeli ko ka boka di mawma ko ka taw nyini go ko la gouvernement nyini ga fo ko taw nyini go afo ko yo l'indicateur de renouveau abla alek mana ka krengera ni mu anchaka nyoko no studio tamani maw uluka sebenu yable ka foko mu betalike dugumbe no ba wule ko CBT tuba koro ale ni turukoro la no be banamba mara konala ko ko takera tenedo oktob kalo kle saba samba fla ani muga ani fla mu banaba able kuni abara kon jatimne ka foko fenchama ko kalandam na ni mu ko wati yelema ukuyi wati yelema baraw be ka ke tuwa munna ko kalan kon damne na uyi ko nga ko école chaman be uluka mara kon konna la yable ko ay ko lu kon kuluma dele datulendo amta bankas ka fo ko bankas able ama fo ma clé o nimbonena ma fla ulu jungina ka kenu ka dugu jukoro mugu perembe ke no ba do dugu jukoro able ko baranu kera bankas aneli jala sagu ulu ni nyonche baranu yere kera mi bamachi ke wale mo fe auto karo kle saba samba fla ani muga ani fla ne kanya shegin o wati ko kilometre nani yani jala sagu che ko baranu kera mi bankas marala mamunu barana ku takatanu ye docteur sombe bankas no katanu ye kase ko lu frake mu fana tayana ku tarana kase ka asumo nyini kase ka duma chomna wala sa ubsika ka janaja okay able nam CNT Conseil national de transition kulu kon ba jagoya ministre maka kwa ka chien fo mu betalike ivoron ka mercenaire munum nenendo muye Mali kono ko kama soro ko ni colonel Malik Diaw na le CNT nyamay uluka nyola jerem kera muye kalo indamne ko no mois d'octobre ko stratégie de la akelen ko fe ka kumata muye anga centre international de conférence de presse de Bamako la CCB ko na la o stratégie de la Malik Diaw kale ko ni wele bla ka nyeshi ni watin ko na la muye CDAO aleni ministre mama kuku jea kosobe kuka kuna fune jelendi maoma muye surasu kufole munu no mbenembo anga chamate fanga onyema wulo nouvel horizon
nouvelle horizon ama able ale ko kolonel Assimi Goïta ko ale ni Vladimir Poutine ko ñonga soro téléphone na ko téléphone na ko kuma chama forala ko nga khayra la ka fo ko muy Russie ko lubina Mali de muy engrais ko la Russie no bala ka Mali de ka sega bamba ci wale ko kele ko buno boro France 5 ko nga ko ni kuma bela jeli kapta famille sommet russe Afrique de la ko barato kuma to luna nyefo o yoro de la blandan amba dala kenyi le so isor ko milliard keme ani kele sefa la blé ko bena sigi senkan wala sa ka se ka bana ato kenya ko ka se ko bla senkan ka muye seneko ani moniko ko bla senkan ale ni kalanko ko bla senkan abla ko ni bena ke buludi nyoma de buludi nyoma bena ke Mali ale ni États-Unis nyoche wala sa ka se ka Mali deme dona tawla aka bara hukum kondala abla ma kucheni farkuruni naje Mali samata sege dimsen munu shite teme 100 ans ani wurum vlaka no chifu no lube jenya fe ni watina krengra no Mauritanie ko boko fla ko me Mali bolo ka seka aka 7 soro kata demi final la na boko fla na ko ma kono ko boko folo ko jabi soro len ko fe wurum vla ani kelen Cap Vert nyakoro Mali aka tige soro kata demi final la demi final mi na baro yere kan ka bi ne kanya ta ani shegi o wati sat sheka ulboidia konnala ne kanya tan shegi Mali ali Senegal le bina nyongo soro Mali mun qualifié no kata demi final la kaba Senegal fana qualifié no kata demi final la nga joro folo o de bina nyini ni jere jekul flan no nyongo no jamana flan ko fole sino ko jekul doyin kono ne kulu la ba na le darobi ale fana qualifiera kata farami Sierra Leone kan lu fla qualifiera ko Mali ni John bina nyongo soro able ko nyini ngal be soro ni ala sona yani ne kanya mo o che Mali ka era labi tubarakallah ostani bodo ibora la mama Soloni ay able otesa Suleiman Koulibaly able otesa Massa Solo fodrom anga jamana kata 1890 kata bla 1958 la able ambe jonya juru de la to wolo ang wolo asa able asa ambora bon amestra comme constant en 1958 5 octobre officiellement amboro jonya juru la officiellement to wabu ko usona ka anton yoroma o kamara o babo anka kan sa ko banyere la an so ko mun ka de angoke ma able o du wule no ko daga sa dala o nambra ya dama me ni sele toro ko fe ka juru sama ha o ya an yere mais ko bi ko lan se ko ke an yoroma able on est indépendant mais on n'est pas autonome ne rakon to de famille ka ko ne pe souverain anga jamana me fa ka tabolo mu fe ako kwati ko yo ka be ka otai ka to wala yere tubabu de tumba mara ule tumbu saka kauna toko mun kadi o bon dama tubabu ya mara wati minna kan coloniser unana ya dron kam mena dron ko anto ko kera territoire d'outre-mer ka to wala amu kumine ko non Sénégal bi Niger o mu kumine ko Soudan français o fana mu kumine ko ho Sénégal Niger après ko mu kumine ko anga sigi Soudan français wa kany donc Soudan français parce que français ngana boui voilà we to la fo 1958 1958 ou ko angata on Sénégal ko ambi fédération ko anke la fédération du Mali au Matagné en Sénégal Tchira Sénégal ko la République Sénégal encore la République du Mali abana ambo le ça odo amayere woni watin inshallah Allah ka nyaka dama mais fin de foye djie kono en Sénégal donde djie kono jamana flamu devise kele djie ko bela un peu bit une fois o le ban fait o le Sénégal fait on ka drapeau du tumbe be kele im kele to mambolo mais comme kele kera en farala ou il fallait en fana anga drapeau mo songa fallait asro awnu be watmina asro kado ka mo yirin tumbe chamandela o li o bola ka lolo kala Mali a bola ka to ayram abana maintenant devise Sénégal ko ka ke tien o ba to ta fallait un peuple but une fois un peuple but une fois abana en Sénégal be fengelen ko albi djie be ko ita yeni en Sénégal un peuple une fois. La devise du Sénégal et du Mali. Héritier de la Fédération du Mali. Au moins, au Ninkelengoni, au moins, on peut effacer au yato. À chrétien en flabou. À chrétien en flabou. Voilà. Voilà, tu me ka foyer. O jarani. Ok. Ni dotoma kono fa. Ni dotoma kono. Awa habité où? Donc do club ta kala so abla. Sikatola. Odo. Awa kambe. Merci. Puissance et performance.
c'est ce que vous obtenez dans chaque pack de détergent concentré Soclean. Puissance et performance avec la concentration de joueurs puissants. Marquinhos, Marco Verratti, Presnel Kipembe, Neymar Junior et Lionel Messi. Le partenariat de la puissance concentrée, désormais forgé. Soclean, le partenaire régional officiel du Paris Saint-Germain. Le Flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, on donne la parole à Mohamed Khan, le temps de vous dire que nous sommes aujourd'hui mercredi 5 octobre de l'an 2022, qu'il est 9h01 et c'est le premier flash du jour, n'est-ce pas? Tout à fait, Abdoulaye. Bonjour à toi et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Un avion de combat de type Sukhoi, Su-25 appartenant aux forces armées maliennes, s'est écrasé hier matin au retour d'une mission effectuée en appui aux populations de la région de Gao. Un pilote d'origine russe a trouvé la mort lors de ces crashs. D'après nos informations, la DIRPA, la direction de l'information et des relations publiques des armées, annonce de son côté qu'un personnel naviguant au sol a également trouvé la mort lors de ces crashs. 10 autres personnes ont été blessées au sol, parmi lesquelles des blessés légers civils. Il y a eu aussi des blessés militaires, dont des graves. Et c'est dans ce contexte qu'un entretien téléphonique a eu lieu hier mardi entre le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et son homologue russe Vladimir Poutine. Le chef du Kremlin a promis à cet effet 300 000 tonnes d'engrais au Mali. Nous avons évoqué les voies et moyens pour renforcer la coopération bilatérale, notamment économique et sécuritaire, dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, a pour sa part tweeté Assimi Goïta. 73 terroristes tués dans les régions de Mopti et de Ségou, 156 autres interpellés, 60 motos brûlées, 32 engins explosifs saisis et 4 morts du côté des FAMA. Des chiffres fournis par la DIRPA, la direction de l'information et des relations publiques des armées, qui communique ainsi sur les actions menées par nos forces de défense et de sécurité ces dernières semaines. On n'en peut plus, c'est les cris de cœur des travailleurs d'Ozone au Mali, qui sont essentiellement des balayeurs, chauffeurs ou autres superviseurs. Ils sortent de leur silence pour crier leur colère autour du non-paiement de leur salaire. Depuis 5 mois, ils se sont regroupés afin d'informer l'opinion publique sur les difficultés qu'ils vivent au quotidien et pour situer également les responsabilités. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'harcèlement de la part de la société immobilière et foncière du Mali, SIFMA, qui menace de démolir leurs logements. Les habitants de Sokonafi Extension, quartier situé juste derrière le centre émetteur sur la route de Kati, à 9 km de Bamako, eh bien, ces habitants se sont regroupés en association et interpellent les autorités autour de cette situation. Sport. Football, on jouait hier soir les premiers matchs de la 3e journée de la Ligue des Champions en Europe. Le Naples de Zambo Anguissa, l'international camerounais, s'est largement imposé face à l'Ajax d'Amsterdam qui jouait à domicile 1-6. Les Reds de Liverpool ont battu de leur côté les Écossais de Glasgow Rangers 2-0. Et l'affiche de la soirée opposait l'Inter Milan au FC Barcelone. Ce sont les interistes qui l'ont emporté par le minimum 1-0 dans un stade de San Siro en feu. À suivre ce soir, Benfica, Paris Saint-Germain ou encore Chelsea de Souleymane Koulibaly sous les Clédou et Milan AC. Ce sera à 19h en temps universel. Il est 9h05 ici dans nos studios. Merci à vous de nous avoir suivis. Un grand merci à l'enfant du désert, un infatigable, l'indémodable Abdoulaye Andan Djité qui est là depuis les premières heures de la matinée. On vous donne rendez-vous à 10h pour d'autres informations. Merci et bonne journée à vous. Que Dieu sauve le Mali. Amin. Malila, ni afoko dimashi dron, iba foko furusiri. Furusiri heredi.